কোনো সুযোগ নেই, একদম সরাসরি উইকেটে এবং বিজয় গড়ওয়ালি কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি, তার আগেই উইকেট আপরুটেড। টুর্নামেন্টের সেরা বোলারদের তালিকায় ইরফানকে তোমাকে রাখতে হবে, যে ধরনের স্পেলগুলো উপহার দিয়েছে। প্রথম বলটাই ফুল টস ছিল, ওয়েস্ট হাইটের উপরে হয়েছে, খুব সম্ভবত নো বলের সংকেত এসে গেছে, অনফিল্ড থেকেই এসেছে নো বলের সংকেত। अभी तक स्कोर 98, 98 7 विकेट। एक तरफ विजय गढ़वाल, एक तरफ अभिषेक, दो ऐसे बैटर जो बड़े शॉट लगाते हैं, जब जब मौका मिलता है तो लगा सकते हैं। বড় শট খেলতে পারেন আর বড় শট খেলছেন, এই দুটোর মধ্যে অনেক ডিফারেন্স রয়েছে। করেছেন ইরফান, কোনো সুযোগ নেই, একদম সরাসরি উইকেটে এবং বিজয় গড়ওয়ালি কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি, তার আগেই উইকেট আপরুটেড। सुमंतदा, सबसे खास बात है कि दोनों पैर के बीच में बॉल और दोनों विकेट के बीच वाली विकेट, मिडिल द स्टंप, आउट हुए विजय गढ़वाली। এবং আফাবুল, আমরা যেটা কমেন্ট্রি বক্স থেকে বলি, উইকেট ভেঙেছেন, আক্ষরিক অর্থে এখানে উইকেটটা ভেঙেছেন ইরফান। या फिर देखना होगा विकेट जमीन से निकला पूरा या फिर ब्रेक हो गया। এবং আমরা এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে পেয়েছি আমাদের মূল মঞ্চে উজ্জ্বল উপস্থিতি সম্মানীয় শ্রী বিশ্বনাথ বাউরি মহাশয়, জেলা बैटिंग ले बाय सचिन हटाल, 98 98 8 विकेट, बची अब 4 बॉल। अच्छी गेंदबाजी इरफान पटेल, इनका ओवर बचा के रखा था आखिरी ओवर के लिए, डेथ ओवर में। एक और अच्छी डिलीवरी, रन के लिए भागे तो हैं लेकिन सैक्रिफाइस। सचिन आउट होंगे, अब बचे 2 बॉल, आखिरी विकेट। কত বলিদান তুমি দেবে, কত স্যাক্রিফাইস তুমি করবে, আলটিমেট কাজের কাজটা হচ্ছে না, এটাই সবথেকে বড় কথা। प्यार मोहब्बत जंग में सब जायज है, और इस वक्त जो भी विकेट जा रहे हैं वो टीम के लिए सोच रहे हैं कि कहीं भी एक मौका मिले, रन आ जाए, 100 का आंकड़ा पार कर जाए, लेकिन काफी मुश्किल दिखता हुआ है सेलेवन के लिए। जी बिल्कुल अफाफुल, और ये सबसे बड़ा जंग है, पायल चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल है ये, तो इस जंग में तो सब कुछ जायज है। फिलहाल देखते हैं और एक बलिदान किस तरह से काम आएगा। 120 স্বপ্ন থেকে 99-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে দল, ভালো কামব্যাক বলতে হবে এমএসসিসি ফোরবেসগঞ্জ তাদের বোলিং ইউনিটের। ওদিকে অভিষেক ভট্ট বড় শট খেলেছিলেন, হাওয়াতে বল, উইকেট কিপার বলের নাগালে পৌঁছে যাবেন, ऑल विकेट डाउन। तारीफ करने होंगे रघवेंद्र, बहुत दूर से भागे थे, कैच को पूरा किया। और देखिए सबसे खास बात, अगर 8 टीम को देखिए पूरे टूर्नामेंट में, एकमात्र ऐसी टीम है एमएससीसी फॉरवेसगंज जो ग्लव्स के सहारे लगातार कीपिंग करते हुए दिखे हैं, तो ये शायद प्रॉपर कह सकते हैं बॉल कलेक्ट करने के लिए, ताकि आसानी हो।